एक सेकंड में पहुंचे। बोस अकेले ही इस केस को कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट दे सकता है सर। राजेश, यू मे गो नाउ। ये उसने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे खुद अभिमन्यु भी नहीं देख सकता है सर। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। उसने जिस चक्रव्यूह को मेरे लिए रचा है मैं उसी में उसे अभिमन्यु बना दूंगा। খুব সুন্দর ক্লিন ভিডিও হচ্ছে। উষ্টা শিকারে 5 টাকা দাম। হাই এভাবে ধরো, বোতাম চাপ দিও না। 3 মিনিট। আসসালামু আলাইকুম। এটি আমার কবুতর, তাকে আমি পোষ মানানোর জন্যে সবসময় নিয়ে ঘুরতেছি। আমি তাকে যেন পোষ মানাতে পারি, আপনারা সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। হ্যাঁ, আর এই কবুতরটির জন্য দোয়া করবেন, তাকে যেন আমি পোষ মানাতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।